पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कराग्रे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती। गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम् नमस्ते प्रियदत्ताय तुभ्यं देवी वसुन्धरे ब्रह्मादा सर्वभूतानां पादस्पर्शं शमरस्वमे गंगे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय कंटिन्यू ओम ऋषिकेशाय नमः। कीप chanting ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः कस्तूरी तिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं तले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि विजयते गोपालचूडामणि अकालमृत्युहरणम् सर्वव्याधिनिवारणम् समस्तपापहरणम् विष्णुपादोदकं शुभम् युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति युक्तः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां दैवमाश्रितः नानापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वभूत्यानां हयग्रीवमुपास्महे। అందరికీ థ్యాంక్ యూ అంజలి. అందరికీ థ్యాంక్ యూ.